Bicara tentang hidup kekalnya That's Allah. life that cannot be killed. Nah, hidup seperti itu tidak bisa dibunuh. That's life that can fight against sickness. Hidup seperti itu bisa mengalahkan penyakit. If you have that kind of life, Kalau saudara punya kehidupan yang then seperti forget itu, about it. Forget about it. lupakan mengenai hal Because itu. when you have the life of God, Oleh karena ketika saudara memiliki kehidupannya you Allah, actually have God within you. sebenarnya saudaranya memiliki Allah dalam hidup So saudara. the Spirit of God Nah, roh Allah is in His Word. ada dalam firman-Nya. For instance, Sebagai contoh, when I begin to pray for you, waktu saya mulai berdoa buat and I saudara, begin to release prosperity upon you, dan saya mulai melepaskan kemakmuran now dalam the hidup saudara, dimension of that, the Spirit of God in prosperity comes upon you. The life of prosperity comes upon you. maka dimensi dari hidup kemakmuran, dari rohnya Allah, dari hidupnya Allah, turun atas hidupmu. If it's healing, Kalau itu the kesembuhan, dimension of the life of God in healing comes upon you. itu berarti dimensi dari kehidupan kesembuhannya Allah turun atas hidupmu. Why? Kenapa? Because everything we need Oleh karena semua yang kita butuhkan is in the life of God. ada dalam hidupnya Osh. Allah. So if you understand these mysteries, Kalau saudara memahami misteri you will ini, know saudara akan that mengetahui whatever could not destroy Jesus cannot destroy you. bahwa apapun juga yang nggak bisa menghancurkan hidupnya Yesus, itu juga nggak bisa menghancurkan hidupmu. Why? Because I have the life of God. Kenapa? Karena saya punya hidupnya Allah. You see, these are the mentalities. Nah, inilah mentalitas People like Jerry Sivell. People like Jerry Sivell. yang orang seperti Jerry Sivell. People like Kenneth Copeland. seperti Kenneth Copeland, People like Benny Hinn. orang-orang seperti Benny These are Hinn. revelations they have walked upon for years. Ini adalah pewahyuan yang mereka terima selama bertahun-tahun. That plane crash can happen. They walk out of plane crash. Sehingga walaupun kecelakaan pesawat boleh terjadi, mereka boleh berjalan di atasnya. I heard about a man of God in America. Saya mendengar seorang hamba Tuhan di Amerika, 2 plane crash. terjadi 2 kecelakaan pesawat, Everybody died. semua orang mati. But he walked out with his briefcase. Tapi dia bisa berjalan keluar bawa kopernya. Why? Kenapa? He understood these principles. Dia memahami firman ini, That I carry the life of bahwa God. saya membawa hidupnya Kristus. I cannot die like others. Saya nggak bisa mati seperti orang lain mati. Others may die by cancer, but I can't die by cancer. Orang lain boleh mati karena kanker, tapi saya tidak akan mati karena Others can kanker. die by sickness, but I cannot die by Orang lain sickness. boleh mati karena penyakit, tapi saya tidak akan mati karena Because I penyakit. have the life of God. Oleh karena saya memiliki kehidupannya I Allah. cannot die by witches and wizards. Saya tidak bisa mati oleh karena perdukunan. Because I have the life of God. Oleh karena saya memiliki hidupnya You Allah. see, if you have this revelation, Nah, kalau saudara memiliki pewahyuan you will ini, live your life on earth saudara akan hidup di bumi ini as a believer who knows his stand in God. sebagai orang percaya yang tahu tempatnya dalam Allah. I have the life of God. Saya punya kehidupannya Allah. I have the life of God. Saya punya hidupnya You Allah. have God's DNA in your blood. Nah, dalam darah saudara ada DNA-nya Allah. Are you getting me? You have God's chromosome. God's chromosome in God's gene is in your blood. Saudara punya Oh, Mahanda. kromosomnya Allah. Ada gennya Allah dalam diri saudara. Because Karena I carry God in me. saya membawa Allah dalam saya. And if Jesus could not be destroyed, Dan kalau Yesus nggak bisa nothing can dihancurkan, destroy me. tidak ada yang bisa menghancurkan hidup saya juga. Somebody say, I have the life of God. Boleh Say, ada yang bilang begini, saya punya hidupnya Allah. those are realms Apostle Paul operated. Itu yang ditulis Rasul Paulus. That he was playing with death. Waktu dia menghadapi hutang. They were stoning him. Mereka mencoba melempari dia Thought dengan he batu. was dead. Mereka berpikir dia sudah He mati. stood up Tapi kemudian dia berdiri. and started preaching. Dan dia mulai berkhotbah lagi. Why? Kenapa? Because if you have the life of God, Oleh karena kalau saudara memiliki hidupnya Allah, you can't die before your time. saudara nggak akan mati sebelum waktu saudara. You must live to fulfill destiny. Saudara harus tetap hidup untuk memenuhi tujuan hidupmu. Somebody say, I have the life of God. Boleh Say, bilang begini, saya memiliki hidupnya Allah. say it again. Say, I have the Boleh life of katakan God. lagi lebih keras, saya punya hidupnya Allah. Say it again. Say, I have the Boleh life of katakan God. lagi, saya punya hidupnya Allah. Number 3. Yang ketiga, Follow me. I'm not preaching yet. saya baru berkhotbah loh. Tadi Because I'm going to go back to the text we just read. Saya nanti akan kembali ke ayat yang kita baca tadi. I'm just laying a foundation. Saya cuma kasih dasar aja, ini baru Because pendahuluan. as we are here,
Karena waktu kita ada di sini, God's life is all over this place. hidup Allah ada di Whoosh. tempat ini. God is preaching his life on you. Allah sedang mengkhotbahkan When hidupnya the bagi life of God saudara. comes on you, Ketika hidup Allah datang atas your hidupmu, dead kidney will be healed. maka ginjal Oh, saudara yang Mahando. mati itu akan When the life of disembuhkan. God comes upon you, Ketika hidup Allah turun it gives you atasmu, new heart. maka dia akan memberikan saudara jantung yang When the baru. life of God comes upon you, Ketika hidup Allah turun atasmu, you receive new veins, new arteries. saudara akan menerima Oh, uteri yang Jesus. baru. That is why John chapter 10 verse 10b says, Itu sebabnya Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B berkata, I have come. Aku datang, I have come. aku datang. What's that English? It Apa did bahasa not say, Inggrisnya? I will come. Dia tidak bilang begini, aku akan datang. It did not say, maybe I will come. Dia tidak bilang mungkin aku akan datang. It did not say, I'm thinking to come. Dia tidak bilang begini, saya pikir nanti saya akan datang. It says, I have come. Tapi dia bilang begini, aku telah datang. I have come. Aku telah datang. What does that mean? Apa artinya It means itu? God's life is constantly present. Bahwa artinya hidupnya Allah ada secara terus-menerus, secara And it says, konstan. one of the reasons why I have come Dan salah satu alasan kenapa dia bilang aku telah datang, is for you to have life. oleh karena untuk saudara memiliki kehidupan. And not just having it, but having it more abundantly. Bukan hanya memiliki begitu saja, tetapi saudara memilikinya dalam kelimpahan. Number 3, Yang ketiga, why is the word of God so potent, so authentic? kenapa firman Tuhan itu begitu otentik? Because the power of God is in his word. Oleh karena kuasa Allah ada dalam firman-Nya. The power of God. Kuasa Allah. See, look at me. Saudara lihat saya. The strength of a man Kekuatan dari manusia is not just when he says a thing, bukan hanya ketika dia berkata sesuatu, but the strength of a man tetapi kekuatan seorang is when he manusia says a word adalah ketika dia berkata and that sesuatu word comes to pass. dan kemudian perkataannya itu menjadi kenyataan. The Bible says Alkitab berkata in Ecclesiastes dalam pengkhotbah from verse 8, chapter 8, pasal I 8, believe from verse 3 down to 4, the Bible says, saya percaya 3 dan 4, where the word of the king is, di situ dikatakan bahwa perkataan raja-raja there is power. ada kuasa, There is power. ada kuasa, There is power. ada kuasa. When God speaks his word, Ketika Tuhan menyampaikan he's firman-Nya, actually releasing his power. dia sebenarnya sedang melepaskan Because in kuasanya. God's word Oleh karena dalam firman Allah lies God's power. itu ada kuasa Allah di situ. That is why when you read through the Bible, you will Itulah see sebabnya ketika saudara baca di Alkitab, that saudara akan while berkata Jesus was preaching, bahwa cara Yesus berkhotbah, the power of God kuasa Allah was available itu tersedia atau ada di situ to heal. bagi saudara. Why? Kenapa? When his word goes, Oleh karena ketika firman-Nya his power dilepaskan, goes. maka kuasanya dilepaskan When his juga. word goes, Ketika firman-Nya dilepaskan, his healing goes. kesembuhannya dilepaskan When his juga. word goes, Ketika firman-Nya His strength, dilepaskan, his ability goes with his word. kekuatan dan kemampuannya juga dilepaskan bersama firman-Nya itu. And can I tell you this? Bolehkah saya berkata As I'm kepada saudara preaching ini? God's word right now, Waktu saya menaruh firman Allah sekarang ini, God's power, kuasa Allah it's here ada di sini to touch you, untuk menjamah saudara, to heal your body, untuk menyembuhkan tubuhmu, to restore your life. untuk memulihkan hidupmu. Somebody say amen. Boleh ada yang katakan amin? In case you may ask, Mungkin saudara akan bertanya, what is this pastor preaching tonight? ini Pak Pendeta lagi khotbah apa sih? My message is very simple. Pesan saya, khotbah saya sederhana How saja. to deal with stubborn problems. Bagaimana untuk menangani persoalan? That is just my message tonight. Itu khotbah saya malam How ini. can I deal with stubborn problems? Bagaimana saya menghadapi persoalan yang keras Ladies kepala? and gentlemen, Bapak Ibu Saudara, before I begin to expatiate that verse of scripture we just read, sebelum saya berbicara lebih lagi dari perikop yang kita baru saja baca, let me begin by telling you 4 things or 5 things that will change your life. izinkan saya memulai untuk menyampaikan 4 atau 5 hal yang akan mengubah hidup saudara. Number 1, Yang pertama, life is full of problems. hidup itu penuh masalah. Life is full of problems. Hidup itu penuh persoalan. I remember some years ago, Saya ingin beberapa tahun yang lalu, a lady seorang wanita met me for prayer. bertemu dengan saya untuk berdoa. She studied law. She studied law. Dia belajar hukum. The family, they are very close to me, so I used to pray for them. Dan keluarga ini sangat dekat dengan saya, jadi saya suka berdoa buat mereka. So at her age, she had no boyfriend. Nah, waktu itu, seumur itu dia belum punya pacar. I believe she was 25, 26. Mungkin kalau nggak salah 25, So she 26 met me, tahun. she said, Pastor, Jadi dia bertemu saya dan bilang, Pak I am Pendeta, tired. saya udah capek At nih. my age, Di usia saya, no boyfriend. nggak ada pacar. And the white guy I like,
Ya, ada yang orang kulit putih yang My saya parents does naksir, not like him. tapi yang orang tua saya nggak So I merestui. said, why? Jadi saya tanya He said, the kenapa? guy is not a believer. He's not born again. Oleh karena si cowok itu dia bukan orang percaya, belum lahir baru. So I told her, I said, sister, Jadi saya bilang begini, You must obey your parents. kamu harus taat orang tuamu so that it will be well with you. supaya akan baik-baik saja hidupmu. Then she answered, Dan kemudian dia berkata, oh, I am tired of life. oh saya udah capek dengan hidup saya. I want to kill myself. Saya mau bunuh diri aja deh. I want to die. Saya mau mati saja. So I told her, Jadi saya bilang sama I said, dia, that's good. saya bilang, oh itu baik. Kill yourself. Bunuh diri aja. Die. Matilah. She looked at me. Dia melihat saya. She said, Dan dia bilang, Pastor, Pak Pendeta, you mean I should die? Bapak pikir, Bapak maksud saya harus I mati? said, yes lah, die lah. Saya bilang, iyalah, matilah. Because you say you want to die. Karena kamu kan bilang kamu mau mati. And I looked at her and Jadi said, saya lihat kepada dia What dan saya you berkata, need, apa yang kamu you want butuhkan, somebody that will sympathize with you. kamu butuh seseorang supaya berempati denganmu. And I said, if you want to kill yourself, you won't tell me. Dan kalau kamu mau bunuh diri, kamu nggak akan bilang sama You will saya just go dong. and do it. Kamu akan pergi lakukan saja. For you telling me that now, Nah, kalau kamu mengatakan itu kepada it saya sekarang, means actually you don't want to kill yourself. itu artinya kan kamu sebenarnya nggak mau bunuh She said, diri. Pastor, you mean it? Dia bilang, Pak Pendeta, betulkah? I said, Saya yes. bilang, iya. Now, why do I say this? Nah, kenapa saya berkata You demikian? must understand, ladies and Nah, gentlemen, Bapak Ibu perlu memahami that life is full of troubles. bahwa hidup itu penuh masalah. Right from the day you are born, Mulai dari hari pertama saudara till the day you will dilahirkan, leave this earth, sampai hari saudara masih hidup di there will bumi be hari ini, problems. akan ada masalah. That is why when a child is born, Itulah sebabnya ketika seorang anak dilahirkan, you can never see a child saudara nggak pernah melihat seorang from the anak mother's womb dari kandungan ibunya, smiling dia senyum and say, have you ever seen? dan lahir seperti itu gitu Or ya. have you ever seen a woman in the labor room, Seperti ibu yang ada di ruangan itu, in labor, ya waktu mau siap untuk melahirkan. excited, Saudara, dan kemudian bersuka cita, Happy. ya, berbahagia. singing to our Jesus Pahi? Do you see Sambil that? nyanyi-nyanyi Tuhan Yesus baik. Ada yang lihat ibu melahirkan kayak gitu? No, Tidak. because she's in pain. Oleh karena dia dalam penderitaan. That is why when a child is born, Itulah sebabnya ketika seorang anak sometimes the dilahirkan, doctors and the nurse will beat the child to cry. kadang-kadang dokter atau perawat pukul bayinya itu supaya menangis. What are they telling the child? Apa yang sedang dikatakan mereka kepada anak itu? Welcome to the world of trouble. Selamat datang di dunia yang penuh dengan That masalah. is what they are telling the child. Itu yang sedang mereka katakan kepada As the bayi child itu. begins to grow, Ketika anak itu mulai he begins to bertumbuh, crawl. dia mulai Sometimes berangkat. as he's crawling, Kadang-kadang waktu dia belajar he merangkak, falls down. dia terjatuh. He injures himself. Dia kemudian terluka. His mother will pick him. Kemudian mamanya akan From mengangkat dia. crawling, Dari merangkak, he start walking. dia mulai berjalan. From walking, Dari he berjalan, goes to school. dia pergi ke sekolah. I don't know about you, but for me, Saya nggak tahu dengan saudara, tapi the bagi first time I saya, went to school, pertama kali kalau I waktu looked saya at pergi my ke sekolah, mom saya lihat kepada ibu telling me saya, bye-bye, dan mama saya bilang bye-bye. and I began to cry. Saya mulai menangis. and I wanted to run after her. Dan saya mau berlari kepada mama saya. Why? Kenapa? I'm starting my own life. Karena saya baru memulai hidup saya sendiri. After school, Sesudah selesai sekolah, you come to a point that you want to marry. saudara kemudian datang dalam waktu di mana saudara mau menikah. You used to be under your parents' control. Sebelumnya saudara ada di bawah kontrol But- dari but orang tua now, saudara. Tapi sekarang, You want to start your own family. saudara ingin memulai keluarga saudara And you sendiri. look at your wife. Dan saudara melihat kepada Or istri the husband you want to marry. atau suami yang saudara He akan said, oh, nikahi. baby, I love Dan you. saudara bilang, oh sayangku, saya cinta Oh, kamu. I would die without you. Oh, saya akan mati bersama. Oh, you are the sugar in my tea. Kamu itu gula buat teh Oh, saya. you are the mosquito in my net. Oh, kita itu seperti nyamuk dengan, Oh, you are my ayam in nasi goreng ayam. kamu itu seperti ayam di nasi goreng. Now, all these sweet words, Semua kata-kata manis itu, it's good. itu baik. But as soon as you marry, Tapi ketika saudara menikah, 1 month 1 bulan, after honeymoon, sesudah bulan madu 2 selesai, months, 2 bulan, it becomes bitter moon, not honeymoon. itu bukan lagi ya jadi honeymoon, jadi bitter moon, bukan bulan madu, bulan pahit. And before you know, Dan sebelum saudara you sadar, used to stay outside late. biasanya saudara sampai malam di luar, But now, tapi sekarang 6:30, jam 6.30, your wife, your Sayan will call you. sayangmu, istrimu udah telepon. And they will say, "Where are Dan dia you?" bilang, kamu lagi di mana sih sekarang? It's 6:30. Ini udah 6:30 malam. Come to the house, come to the house. Pulang.
And before you know, Dan sebelum saudara sadar, in marriage, dalam pernikahan, problems may come. masalah akan datang. Sometime, Kadang-kadang, you and your wife sleeps on the same bed. saudara dan istrimu tidur sih di tempat tidur yang The sama. man is facing Pakistan. Tapi yang pria menghadap Pakistan, The woman is facing Iraq. istri menghadap ke Irak. And there's a big demarcation on the bed. Kemudian ada pemisahan yang besar di And sometimes ranjang you don't itu. talk to yourselves. Kadang-kadang saudara nggak berbicara. And sometimes you ask yourself, Kadang-kadang saudara bertanya diri oh sendiri. God, Oh Tuhan, why did I marry this man? kenapa saya menikah dengan laki-laki ini? This man is a terrorist. Laki-laki ini teroris It's kayaknya. like Osama bin Laden. Kayaknya dia kayak Osama bin It's like Laden. Saddam Hussein. Kayak Saddam Hussein. Yesterday, Tapi he kemarin, was your honey. saudara bersama dengan sayangmu itu, Today, hari ini, he's your terrorist. dia jadi teroris. Why? Kenapa? On your way to destiny, Dalam perjalanan saudara menuju destiny, the tujuan hidup devil will saudara, always bring problems iblis akan selalu membawa masalah for two reasons. untuk dua hal. So that you can lose your faith. Supaya saudara bisa kehilangan imanmu. Number two, Yang kedua, so that you can complain. supaya saudara akan bersungut-sungut. But ladies and gentlemen, Bapak Ibu saudara sekalian, I come to the first point that says, saya tadi datang berkata pertama life may be kali full of problems, bahwa hidup ini penuh masalah. but the promise of God for your life Tetapi janji Allah bagi hidupmu is greater itu lebih besar and bigger dan lebih dahsyat than the problems. dari masalahmu. Somebody say amen. Boleh ada yang bilang amin? Give Jesus a clap offering. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Life Kehidupan is full of trouble. penuh dengan masalah. Today you have money, Hari ini saudara punya uang, tomorrow no money. besok nggak ada uang. Today you have good shoe, Hari ini saudara punya sepatu yang tomorrow bagus, no shoe to wear lah. besok nggak ada sepatu lah. Last year you had good job, Tahun yang lalu saudara punya pekerjaan yang this baik, year no job. Tahun ini nggak ada pekerjaan. You were looking healthy, Saudara kelihatan sehat, but as you went for checkup, dan kemudian waktu saudara check up, doctors just today they suck it in your body. dokter bilang kayaknya ada penyakit di tubuh. Problems. Masalah. Look at the world we live. Lihatlah dunia yang kita There is hidup. problems. Ada masalah. There is tsunami. Ada tsunami. There is earthquakes. Ada gempa bumi. There is fighting going all over the world. Ada peperangan di seluruh dunia. There is Ebola issue that the world has not been able to solve. Ada Ebola yang dunia belum mendapatkan jawabannya. But I came to tell you tonight Tapi saya datang berkata kepada saudara malam ini, that no matter how big your problem bahwa is, tidak peduli seberapa besarnya persoalan God saudara, is bigger than your Allah problems. lebih besar dari Oh, you know what I said? masalahmu. Saudara I nggak said- dengar yang I saya said bilang? God is bigger Saya than your katakan problems. Allah lebih besar dari masalahmu. And this is what you must do. Dan ini yang harus saudara lakukan. Don't tell God how big your problem is, Jangan katakan kepada Allah betapa besarnya masalahmu, but tell your problems tapi katakan kepada masalahmu how big your God is. betapa besarnya Allahmu. Don't tell God Jangan katakan kepada how Allah big your problem